अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही अल बुखारी हदीस मुबारक। किताबुल गुस्ल, गुस्ल नहाने का बयान। बाब नंबर 1, हदीस नंबर 185। गुस्ल से पहले वजू करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वजू की तरह वजू करते। बाद अज़ां अपनी उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों का खलाल करते, फिर दोनों हाथों से 3 चल्लू पानी लेकर अपने सर पर डालते। इसके बाद अपने तमाम जिस्म पर पानी बहाते। फवायद। गुस्ल में बदन पर पानी बहाने से फर्ज अदा हो जाता है, लेकिन मसनूना तरीका यह है कि पहले वजू किया जाए। हदीस नंबर 186। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के वक्त पहले नमाज के वजू की तरह वजू किया, लेकिन पाँव नहीं धोए, अलबत्ता अपनी शर्मगाह और जिस्म पर लगने वाली अलाइश को धोया, फिर अपने ऊपर पानी बहाया। इसके बाद जाए गुस्ल से अलग होकर अपने दोनों पाँव धोए। आपका गुस्ल जनाबत यही था। फवायद। गुस्ल के लिए जरूरी है कि पहले पर्दे का एहतमाम करें, फिर दोनों हाथ धोए जाएं। बाद अज़ां दाएं से पानी डालकर शर्मगाह को धोया जाए और इस पर लगी हुई अलाइश को दूर किया जाए। फिर वजू का एहतमाम हो, लेकिन पाँव न धोए जाएं। फिर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाकर उन्हें अच्छी तरह तर किया जाए, फिर तमाम बदन पर पानी बहाया जाए। आखिर में जाए गुस्ल से अलग होकर पाँव धोए जाएं। नोट: गुस्ल खाना साफ हो तो पाँव वहां भी धोए जा सकते हैं। बाब नंबर 2, हदीस नंबर 187। मर्द का अपनी बीवी के साथ गुस्ल करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर एक बर्तन से गुस्ल करते थे। वो बर्तन क्या था? एक कदा यानी बड़ा प्याला, जिसे फर्क कहा जाता था। बाब नंबर 3, हदीस नंबर 188। एक सा या इसके करीब पानी से गुस्ल करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही रवायत है कि इनसे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत की कैफियत पूछी गई तो उन्होंने एक साह के बराबर पानी का बर्तन मंगवाया, इससे गुस्ल किया और अपने सर पर पानी बहाया। दुराने गुस्ल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और साइल के दरमियान पर्दा हायल था। फवायद। अगर आदमी असराफ न करे तो एक सा पानी से बखूबी गुस्ल हो सकता है। इस हदीस पर मुनकरीन हदीस बहुत एतराज करते हैं कि इसमें लोगों के सामने गुस्ल करने का बयान है, लिहाजा हदीस की सदाकत तो मजरूह है। हालांकि गुस्ल बस पर्दा किया गया है और जिनके सामने आपने गुस्ल किया वो आपके महरम थे, क्योंकि एक रजाई भांजा और दूसरा रजाई भाई था। हदीस नंबर 179। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि इनसे किसी शख्स ने गुस्ल के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा, तुझे एक सा पानी काफी है। एक दूसरा शख्स बोला, मुझे तो काफी नहीं है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये मिकदार इस शख्स को काफी हो जाती थी, जिसके बाल भी तुझसे ज्यादा थे और वो खुद भी तुझसे बेहतर था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कपड़े में हमारी अमामत कराई। फवायद। मालूम हुआ कि हदीस के खिलाफ झगड़ने वाले को सख्ती से समझाने में कोई हर्ज नहीं, जैसा कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन बिन मोहम्मद बिन हनफिया को समझाया। बाब नंबर 4, हदीस नंबर 190। सर पर 3 बार पानी बहाने का बयान। हजरत जुबैर बिन मुत्तम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں تو اپنے سر پر 3 دفعہ پانی بہاتا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ باب نمبر 5، حدیث نمبر 191۔ نہاتے وقت حلاب، دہی وغیرہ کا استعمال یا خوشبو سے ابتدا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ فرماتے تو کوئی چیز مثل حلاب وغیرہ کے منگوانے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب لگاتے تھے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے۔ باب نمبر 6، حدیث نمبر 192۔ ہم بستر ہونے کے بعد دوبارہ بیوی کے پاس جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ بعد میں آپ اپنی سب بیویوں کے پاس دورہ فرماتے، پھر دوسرے دن احرام باندھتے، باوجود کہ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو کی مہک نکل رہی ہوتی تھی۔ فوائد: مسلم میں ہے کہ جب آدمی ہم بستر ہونے کے بعد دوبارہ بیوی کے پاس جائے تو وضو کر لے، لیکن وضو کرنے کا حکم جو آپ کے لیے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا رات دن کی ایک گھڑی میں دورہ کر لیتے، باوجود کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ ایک دوسری روایت میں 9 عورتوں کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا آپ میں اس قدر طاقت تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو کہا کرتے تھے آپ کو 30 مردوں کی قوت ملی ہے۔ فوائد: 11 سے مراد 9 بیویاں اور 2 آپ کی کنیز ہیں، ایک کا نام ماریا اور دوسری کا ریحانہ تھا۔ باب نمبر 7، حدیث نمبر 194۔ خوشبو لگا کر نہانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک کو دیکھ رہی ہوں جب آپ احرام باندھ رہے ہوتے۔ فوائد: باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا غسل کیا تھا، معلوم ہوا کہ پہلے خوشبو لگائی پھر غسل فرمایا۔ باب نمبر 8، حدیث نمبر 195۔ دوران غسل بالوں میں خلال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے۔ جب آپ سمجھ لیتے کہ کھال تر ہو چکی ہے تو اس پر 3 بار پانی بہاتے، پھر اپنا باقی جسم دھوتے۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 196۔ مسجد میں آنے کے بعد جنابت کا علم ہو تو فوراً نکل جائے اور تیمم نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی، جب صفیں برابر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مصلے پر کھڑے ہوتے ہی آپ کو یاد آیا کہ جنابت سے ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ لوٹ گئے اور جلدی سے غسل کر کے واپس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ فوائد: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر غسل جنابت میں دیر ہو جائے تو چندہ حرج نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان یا تکبیر کے بعد کسی معقول عذر کی بنا پر مسجد سے نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ باب نمبر 10، حدیث نمبر 197۔ گوشہ تنہائی میں ننگے نہانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کیا کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تنہا نہاتے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اللہ کی قسم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ آپ مرض فتق میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے نہاتے وقت اپنا لباس ایک پتھر پر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ وہ پتھر ان کا لباس لے بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے۔
यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया और कहने लगे, वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बीमारी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े लिए और पत्थर को मारने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम की मार के 6 या 7 निशान इस पत्थर पर अब भी मौजूद हैं। फवाइद, बनी इसराइल का ख्याल था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हिस्से बड़े हुए हैं, इसलिए शर्म के मारे हमारे साथ नहीं नहाते, मुबादा ऐब जाहिर हो जाए। इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी जरूरत के पेश नजर दूसरों के सामने सतर खोलना जायज है। हदीस नंबर 198। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही ये दूसरी रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे नहा रहे थे कि इन पर सोने की मकड़ियां बरसने लगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इस मौका पर अल्लाह ताला ने आवाज दी, ए अय्यूब, जो तुम देख रहे हो, क्या मैंने तुम्हें इनसे बेनियाज नहीं किया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, क्यों नहीं, मगर मैं तेरे करम से बेनियाज नहीं हो सकता हूँ। फवाइद, इस हदीस से अल्लाह ताला की सिफ्त कलाम भी साबित होती है। नीज ये भी मालूम हुआ कि इस सिफ्त में आवाज भी है। बाप नंबर 11, हदीस नंबर 199। लोगों के सामने नहाते वक्त पर्दा करना। हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालब रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं फतह मक्का के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो मैंने आपको गुस्ल करते हुए पाया और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप पर पर्दा किए हुए थी। आपने फरमाया, ये कौन है? मैंने अर्ज किया, जनाब मैं हूँ उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा। बाप नंबर 12, हदीस नंबर 200। जुनबनी का पसीना और मुसलमान का नापाक ना होना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मदीना के किसी रास्ते में मिले और खुद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जनाबत से थे। वो कहते हैं कि मैं आपसे अलग हो गया। जब गुस्ल करके वापस आया तो आपने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम कहाँ चले गए थे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे नहाने की हाजत थी तो मैंने तहारत के बगैर आपके पास बैठना बुरा ख्याल किया। आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, मोमिन किसी हाल में नजस नहीं होता। फवाइद, इस हदीस से पसीने के पाक होने का बाईं तौर सबूत मिलता है कि जब बदन पाक है तो जो बदन से बरामद हुआ उसे भी पाक होना चाहिए। वाज़ा रहे कि जुनबनी की निजासत हुक्मी है और काफिर की इत्कादी, जब तक बदन पर कोई हकीकी निजासत ना हो नजस नहीं होता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।